اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ سبھی کو یووا صوفی مشن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے صوفی ازم کی جو گفتگو تھی، جو بات تھی، اس کو روک کر کے اپنے چینل پر اور معاشرے میں پھیلی کچھ غلط چیزوں کے اوپر ویڈیو بنانا شروع کیے اور اس پر پھر بات کرنا شروع کی۔ تھوڑا ہم نے اپنے چینل کو اس طرف مڑا کیونکہ اس کی بھی ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ ضرورت تھی۔ تو اسی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ہم نے 3 ویڈیو جو بنائے وہ مردوں کے لیے بنائے، مردوں کے گپت روگ، ان کے علاج، اندرونی بیماریاں، اندرونی کمزوریاں۔ اس کے بعد میں ابھی ہم نے کل کے ویڈیو میں بات کی عورتوں کے مسئلے پہ کہ لیکوریا کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، حیض کیا ہے، اس کی جو زیادتی ہے وہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ اب انشاءاللہ آج ہم جو بات کریں گے اسی قرینۂ زندگی سے، اسی کتاب سے بات کریں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے جب سے یہ ہم بات کر رہے ہیں کمزوری کے اوپر اور اندرونی بیماریوں کے اوپر، مردوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، تب سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ قرینۂ زندگی کو اپنے اپنے گھروں میں لے کے آئیں اس کتاب کو، اور اس کتاب کو لانے کے بعد میں اپنے بچوں کو پڑھوائیں اور خود بھی پڑھیں، لڑکوں کو بھی پڑھوائیں اور لڑکیوں کو بھی پڑھوائیں، جس سے کہ ہمارا معاشرہ غلط راستے پر جانے سے رک جائے اور ان کے اندر جو غلط بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ غلط بیماریاں پیدا ہونا بھی بند ہو جائیں انشاءاللہ۔ اب جن کو ہو چکی ہیں ان کا بھی علاج اس کے اندر درج ہے، وہ اپنا علاج کر سکیں۔ تو اب جہاں تک ہماری وہ کتاب یہ نہیں پہنچ سکتی ہے جس سے ہم نے یہ سب علاج ہم بتا رہے ہیں آپ کو، بہت اچھا عالموں نے اس کو لکھا ہے، بہت بڑھیا کر کے عالم دین نے اس کو لکھا ہے، جس نے بھی لکھا ہے بہت بڑھیا کر کے لکھا ہے، اور قرآن حدیث کی روشنی میں لکھا ہے، اور جو نسخے دیے ہیں وہ کافی اچھے اور گھریلو آسان نسخے دیے ہیں۔ اب جہاں تک یہ کتاب نہیں پہنچ سکتی ہے تو وہاں کے لیے ہم نسخے اور اس کے طریقے بتا دے رہے ہیں، اور پچھلے ویڈیو میں ہم نے بتائے ہیں۔ تو کل کے جو ویڈیو میں بتایا تھا وہ لیکوریا کے بارے میں اور حیض کی زیادتی کے بارے میں۔ آج ہم بات کریں گے حیض کا رک رک کر آنا۔ تو اس کی جو علامتیں ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ عورتوں کو ہر مہینے پابندی سے جو گندا خون آتا ہے وہ کچھ خاص دنوں میں خاص دنوں تک آتا ہے۔ اگر عورت حمل سے ہو تو یہ حیض کا خون آنا اپنے آپ بند ہو جاتا ہے۔ حیض کا خون قدرتی طور پر بھی بند ہو جاتا ہے، جو حمل کے دوران، بچے کو دودھ پلانے کے دنوں میں اور بڑھاپے میں رک جاتا ہے۔ اس صورت میں علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ان چیزوں کے علاوہ اگر بند ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایک بیماری ہے جس کا علاج ضروری ہے۔ لیکن بنا حمل کے ہی خون آنا بند ہو جائے تو یہ ایک بیماری ہے جس کا ترنت علاج کرنا چاہیے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ حیض جب بند ہو جائے تو سر میں درد، کمر میں درد، پیروں میں درد، مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ یہ ساری علامتیں، یہ ساری دقتیں جو ہم نے آپ کو پڑھ کر کے بتائی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عورتوں لڑکیوں میں پھر پائی جاتی ہیں۔ تو اب اس کا جو علاج ہے وہ بہت آسان علاج ہے، جو کہ تقریباً شہروں میں بھی آسانی سے مل جائے گا اور گاؤں میں تو بہت ہی آسانی سے مل جائے گا، اور جو کھیتی کسانی والے گھر ہیں ان میں تو گھروں کے اندر ہی موجود ملے گا۔ تو اس کا یہ علاج ہے سوئے کے بیج، مولی کے بیج، گاجر کے بیج اور میتھی کے بیج۔ یہ 4 چیزوں کے بیج آپ کو لینا ہے۔ ان سب کو 3-3 گرام لیا جائے، یعنی کہ ایک خوراک کے اندر یہ 3-3 گرام بیج لی جائیں گے، یعنی کہ 4 بیج ملا کر کے یہ ہو گئے 12 گرام بیج۔ ان سب کو 250 ملی لیٹر پانی میں اتنا ابالیں کہ پانی آدھا رہ جائے، پھر چھان لیں۔
दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, यानी कि इस 12 ग्राम 3-3 ग्राम चारों चीज़ों को लें, 12 ग्राम बीजों को 250 मिलीलीटर पानी में इतना उबालें कि वो आधा रह जाए, यानी कि तकरीबन 100 ग्राम मान के चलिए। फिर इस पानी को दिन में 2 बार आप पी लें तो इंशाअल्लाह इससे जो हैज़ का रुक रुक कर आना ये ख़त्म हो जाएगा और जो इसकी तकलीफ़ें हैं इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद इसका कुछ रूहानी इलाज भी है, अगर आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, तो इंशाअल्लाह हम वो इलाज भी आप तक भेज देंगे। दूसरा इसमें मसला होता है हैज़ दर्द के साथ आना, कि हैज़ तो आ रहा है पर दर्द के साथ आ रहा है। इसका जो अलामतें लिखी हैं वो ये लिखी हैं कि कुछ औरतों को हैज़ माहवारी के खून आने से पहले कमर, कूल्हों और रानों में सख्त दर्द होता है। मैंने कमर में दर्द, कूल्हों में दर्द और रानों में दर्द। कभी कभी मतली होती है, यानी कि उल्टी होती है, मतली उल्टी होती है। माहवारी का खून बहुत ही कम आता है और दर्द के साथ आता है। तो इसके लिए जो इलाज है वो ये है कि हींग लें 5 ग्राम, 5 ग्राम हींग और 6 ग्राम गुड़ लें, इन दोनों को मिला लें और माहवारी के दिनों में 5 से 6 दिनों तक रोज़ाना इसको खाएं, तो इंशाअल्लाह ये रोग जो है इसमें फ़ायदा होगा। इसके साथ में जो एक और प्रॉब्लम है औरतों की हो जाती है वो ये है बीमारी कि पेशाब में जलन होना औरतों को और लड़कियों को। इस बीमारी में औरतों को बड़ी परेशानी होती है और शर्मगाह में खुजली व जलन हो जाती है। पेशाब करते वक्त भी जलन महसूस होती है और बेचैनी रहती है। ये तो हो गया मर्ज, पेशाब में जलन और खुजली का। अब इसका आप समाअत फरमाएं नुस्खा कि ये कैसे जाएगी। तो पहला नुस्खा इसका ये है कि नीम के ताज़ा पत्ते 125 ग्राम लें, पत्तों को 1 लीटर पानी में उबालकर छान लें, फिर इस पानी में 3 ग्राम भुना हुआ सुहागा लें, फिर उसे मिलाकर शर्मगाह पर खुजली की जगह को सुबह व शाम धोएं। ये जो पानी है इस पानी से सुबह शाम आप धोएं तो इंशाअल्लाह ये रोग जाता रहेगा। इसी का दूसरा नुस्खा फिर ये है कि काफूर 3 ग्राम लें, गुलाब का पानी 25 मिली लें, फिर काफूर को पीसकर गुलाब के पानी में घोल लें, एक साफ कपड़ा लें, उसमें भिगोएं और जलन की जगह पर रखें। जितनी बार ज़रूरत हो इस अमल को दोहराते रहें तो इंशाअल्लाह ये खुजली और जलन का जो मर्ज़ है ये इंशाअल्लाह जाता रहेगा। इसी के साथ जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि कुछ अंदरूनी बीमारियां औरतों को हैज़ की ज़्यादती और तमाम दूसरे जो बीमारियां हैं वो इसलिए भी हो जाती हैं उसके ऊपरी असरात वगैरह की वजह से। तो इंशाअल्लाह उसके लिए हम अपने आखिरी वीडियो में बताएंगे कि वो बीमारी आपकी कैसे जाएगी और उसकी क्या क्या वजह होती हैं, उसकी अलामतें क्या क्या होती हैं, उसकी पहचान क्या है कि ये बीमारी के साथ साथ ये ऊपरी मामलात भी है, तो उसकी पहचान क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो आप उसको जो है समझना और समझने के बाद में उसका भी इलाज जो हम आपको बताएंगे वो करना। और अगर आपको फ़ायदा कम हो, ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो इंशाअल्लाह जो हम आपको बताएंगे उससे 100% बुजुर्गान दीन ने और आलिमों ने, आमिलों ने उस पर इकरार किया है कि वो बहुत ही कारगर तरीक़ा है और बहुत ही आसान तरीक़ा है जो कि हर जगह किया जा सकता है। आप घर बैठे उस तरीक़े को कर सकते हैं और रूहानी फ़ैज़ हासिल कर सकते हैं और इंशाअल्लाह हम आपको इजाज़त के साथ वो काम करवाएंगे। आप अपने घर बैठे अपना खुद का रूहानी इलाज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत महसूस हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट में आकर के बताना, हम आप तक पूरा इलाज इंशाअल्लाह भेजने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि हमारे पास कुछ जड़ी बूटियों के भी नुस्खे मौजूद हैं हैज़ के लिए, की ज़्यादती के लिए और इनकी तकलीफ़ों के लिए और लिकोरिया वगैरह के लिए।
इंशाअल्लाह ये लिकोरिया, हैज़ की ज़्यादती, ये दोनों ही बीमारियां उस नुस्खे से दूर हो जाती हैं। लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा परहेज़ है, इसलिए पहले जो नुस्खे हमने आपको करीनाए ज़िंदगी से बताए हैं उसका आप इस्तेमाल करें, जो कि बहुत आसान है, घर बैठे आप कर सकते हैं। और बाकी इसके साथ जो हमने दूसरे नुस्खे बताए हैं इंशाअल्लाह वो भी करें और फ़ायदा उठाएं। इसी के साथ हमारी आपसे गुजारिश है कि दूसरे लोगों तक फ़ायदा पहुँचे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसी के साथ इंशाअल्लाह आज की अपनी बात यहीं ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में फिर हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे, इसी पर बात करेंगे, इन्हीं मर्ज़ों के मुतालिक बात करेंगे और इनके इलाज के बारे में बात करेंगे। और जिन औरतों को औलाद नहीं होती उनको किस तरीके से औलाद होगी, वो घर बैठे अपना काम कैसे कर सकती हैं, इंशाअल्लाह इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात को आज की यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।